Well, good evening. We are live on Zoom, we're live on Facebook, and we are now recording this meeting. Buenas noches, estamos en vivo por Facebook, estamos por WhatsApp y estamos grabando este servicio. And I'll turn it back over to Pastor Tom. Pastor? Pasamos la parte al Pastor Tom. Well, God bless you all. I want to thank you all for coming tonight. Dios les bendiga a todos. Quiero darles las gracias por venir esta noche. And all the troubles that's in the world and everything, we can have great peace that passes all understanding. Y en medio de toda la situación mundial podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesus is alive. Jesús está vivo. Jesus is alive. Jesús está vivo. And he rules and reigns as the Almighty God over heaven and earth. Y Él reina como Dios Todopoderoso en el cielo y en la tierra. There's no other name, none that's greater than Jesus. Hallelujah. No hay otro nombre mayor que el de Jesús. Aleluya. We come to celebrate that tonight. Y venimos a celebrar eso esta noche. We love studying his word. Nos amamos estudiar su palabra And I hope you would join us and share the messages with other people. y esperamos que usted se una a nosotros y comparte este mensaje con otros. And Pastor Wayne is going to continue in his teaching tonight. So, Pastor, I'm going to turn it over to you. God bless you, Pastor. Pastor Wayne continúa esta noche su estudio. Le pasamos la parte. Well, thank you very much. And again, welcome everyone. Y gracias. Una vez más, bienvenidos todos. We are Sermon Online. We're here every Monday night at 7 p.m., and that's Eastern Time in the U.S. Y somos Sermón Online. Estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. These meetings are recorded. Estos mensajes son grabados. The video recordings are uploaded to YouTube and they're stored there so you can go back and look at any of the previous recordings. Y los videos grabados son subidos a nuestra página en YouTube, las cuales puede ver a conveniencia. Our YouTube channel Nuestro canal de YouTube is at Sermon Online ORG. Se escribe @Sermón Online ORG, todo junto. You can also go to our website, También puede ir a nuestro sitio en la red, which is sermononline.org. el cual es sermononline.org. And you can either listen to or download the audio recordings of all of our messages from the beginning. Y ahí puede escuchar el audio o puede descargar el audio de todos los mensajes allí almacenados. You know, we first started this long before COVID. Y esto lo comenzamos mucho antes del COVID. And God knew what was coming, and we were already, I had never even heard about Zoom. I didn't know what Zoom was or how to do it. Y Dios sabía lo que venía y nosotros nunca habíamos escuchado de Zoom. And we were already having these weekly meetings when COVID came and all the churches and everything were pretty much shut down. Y ya teníamos estos servicios en marcha cuando el COVID vino y las iglesias fueron básicamente cerradas. And we have continued this meeting, and it's enabled us to connect with many people around the world, and it's been a tremendous blessing. Hemos continuado estos servicios, los cuales nos han permitido conectar con personas de todo el mundo, lo cual ha sido una gran bendición. I do want to make a very important announcement. I posted this on WhatsApp for those that are a part of our Sermon Online group. Quiero hacer un anuncio importante y escribí esta nota en nuestro grupo de WhatsApp para aquellos que forman parte del mismo. This coming Sunday, that is March the 8th, Este domingo próximo, marzo 8, we change our clocks in the U.S. aquí en los Estados Unidos vamos a cambiar la hora una vez más. We're actually going to lose an hour, so we set all of our clocks up 1 hour. Así que vamos a perder una hora, de modo que nuestros relojes van a ser adelantados una hora. And it will then be called 7 p.m. Daylight Savings Time. Y se va a llamar a las 7 en punto, hora del este, horario de verano. Where this becomes confusing Y esto puede ser confuso. is countries and places where you don't have
summertime or daylight savings time. Es si usted está en un país donde no hay cambio de hora. So I'm going to let Dari explain what happens in places like Puerto Rico, Dominican Republic, and Venezuela. Así que voy a dejar que Dario explique lo que pasa en lugares como Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Ahora mismo ustedes están a la misma hora que nosotros. You want me to do it in Spanish? Yeah. Ok. Ahora mismo hay una diferencia de una hora. Este es el horario normal para los Estados Unidos. Nosotros vamos a adelantar el reloj, lo cual nos va a poner a la misma hora que todos ustedes. Así que las 7 de ustedes también van a ser las 7 de nosotros. A diferencia de hoy, que para nosotros son las 7 y para ustedes son las 8 de la noche. Así que usted se sintoniza a las 7 y va a ser la misma hora de nosotros, las 7 en punto. I Okay, know it's confusing. I know, yeah, puede confundir. I've done this all my life and I still get confused every time. Let me add one more thing. Recuerden que en este horario de ahora se adelanta y en diciembre se atrasa la hora. Así Yeah. que ahora mismo vamos a adelantar una hora y va a ser la misma hora para ustedes a partir del domingo este que viene. Go ahead. Just to be very clear for those of you that are in the United States, Y para estar claro a todos los que están en los Estados Unidos, we will continue to meet at 7 p.m. So oh, next Monday, we'll be starting 7 p.m. daylight savings time. vamos a continuar reuniéndonos a las 7 en punto. Lo que pasa es que vamos a hacer 7 en punto horario de verano. Hallelujah. Aleluya. Pretty soon, there'll be no clocks, there'll be no time, because we'll be in eternity. Y muy pronto no va a haber reloj, no va a haber tiempo porque moraremos en la eternidad. Get ready. Así que prepárese. All right, we are going to continue a series that I began, I just checked, on the 2nd of February. Y vamos a continuar una serie que comencé el 2 de febrero. The title of the whole series is Do Whatever He Tells You. El título de la serie entera es Hacer todo lo que Él os dijere. I broke it down into 4 parts, and there are separate notes for each of the 4 parts if you're interested in them. Yo lo dividí en 4 partes y hay notas para cada una de ellas si le interesa. They're only in English, Solo están disponibles en inglés. but the first 3 should already be uploaded to the website, and the part 4 notes will be there probably by midweek this week. Así que las primeras 3 series de notas están ya en nuestra página. La próxima estará la semana que viene. And I obviously don't have time to review everything that we've talked about. Y no tengo tiempo para repasar, no tenemos tiempo para repasar todo lo que hemos cubierto. But the title of this whole study comes from John chapter 2, where Jesus turned water into wine. El título de esta serie viene del Evangelio de Juan capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino. Jesus and all of his disciples and his mother were all at that wedding. Y Jesús con sus discípulos y la madre de Jesús estaban en aquellas bodas. And at some point, they ran out of wine at the wedding. Y en algún momento se quedaron sin vino en la boda. And Mary obviously knows who Jesus is. He's not just her son. She knows he's the Son of God. Y María obviamente sabe quién es Jesús. No era solo su hijo en la carne, sino que también era el Hijo de Dios. And she came to him. She didn't actually ask him to do a miracle. Y ella vino a él. Ella no le pidió que hiciera un milagro. She just said, "We've run out of wine." Simplemente dijo, se le acabó el vino. And Jesus answered in a way that kind of seems harsh, but it really wasn't. Y Jesús contestó de una manera que parecía ser ruda, pero en realidad no lo es. He said, "Woman, what have I to do with you? My hour hasn't come yet." Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora. She went away. Y ella se fue. And she went straight to the servants of the wedding. Y fue a los sirvientes de la boda. And she said, "Do whatever he tells you." Y les dijo, haced todo lo que él os dijere.
And I've been reading over and over this story. It just blesses me so much. Y he leído repetidamente esta historia, me bendice mucho. I'm just sharing with you my own interpretation. There may be different views. That's fine. Y quizás haya diferentes modos de ver esto, yo estoy compartiendo como yo lo veo. But I think Mary knew Yo creo que, Jesus is going to do a miracle. yo creo que María sabía que Jesús iba a hacer un milagro. And I think she also knew he's probably going to tell you to do something strange. Y probablemente sabía que él les iba a pedir que hicieran algo extraño. So she wanted to prepare them with those words. Do whatever he tells you. Y quería ella preparar a los sirvientes con esas palabras, hacer todo lo que él os dijere. And indeed, he told them something strange that they needed to do. Y de hecho, él les dijo algo extraño que tenían que hacer. They had these big, they're not jars like we think, but these big containers that held many, many gallons of water. Ellos tenían estos contenedores, estas tinajas, no eran jarrones pequeños, eran contenedores grandes que podían sostener muchos galones. And he told them to fill them up with water. Y les dice que los llenen de agua. And once they were filled, to start drawing out the water and take it to the governor of the wedding. Y una vez llenos, que tomasen del agua y la llevasen al maestresala. They didn't ask any questions. No hicieron preguntas. And I think it was key that Mary had prepared them with those words, do whatever he tells you. Y yo creo que fue clave que María los preparó con esas palabras, hacer todo lo que él los dijere. They did everything that he told them, and they even added one thing. They filled the jars to the brim. Y ellos hicieron todo lo que se les dijo y de hecho añadieron algo más porque llenaron las tinajas hasta el tope. The interesting thing is Jesus didn't wave his hands and say, oh, turn, water into wine. Y lo interesante fue que Jesús no hizo un movimiento de manos y proclamó que el agua se convierta en vino. I'm not even sure at what point the disciples understood what was going on. Y no estoy seguro en qué punto los discípulos entendieron lo que estaba sucediendo allí. Mary told the servants, do whatever he says. They did it. Y María le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les diga, ellos lo hicieron. And obviously, somewhere between the time they drew the water out of the jars and took it to the master of the wedding, it was no longer water, it was turned into wine. Y en algún momento, desde el instante que ellos sacan el agua para llevarla al maestresala, hasta que llegan a él, ocurre el milagro y se convierte en vino. Even the master of the wedding didn't know where the wine had come from. Aún el maestresala no sabía de dónde procedía el vino. He just said, man, this is really good wine. You saved the best wine for last. Él simplemente dijo, oye, este es un vino excelente. Usted reservó el mejor vino para el final de la boda. But at the end of it all, John tells us something very important. Pero al final del pasaje, Juan nos dice algo importante. Through this miraculous sign, A través de esta señal, este milagro, Jesus revealed his glory. Jesús reveló su gloria. And the disciples put their faith in him. Y los discípulos pusieron su fe en él. I'm not sure how many other people at the wedding even knew what was going on. No estoy seguro cuántas personas en esa boda se dieron cuenta de lo que estaba pasando. But what we've been focusing on is in many of the miracles in the Old Testament, and tonight we're going to move into the New Testament. Estamos enfocándonos en muchos de los milagros del Antiguo Testamento. Esta noche vamos a ver los del Nuevo Testamento. There's kind of a recognizable pattern that you start to see, and you get used to it over and over and over. Y vemos un patrón reconocible que comienza a formarse que usted observa una y otra vez. It starts with some kind of a need, a crisis, some desperate situation that requires supernatural help or intervention from God. Comienza con un tipo de crisis o problema que requiere una intervención sobrenatural por parte de Dios. And guess what? Y adivine qué, Sooner or later, they come knocking at your door. eventualmente vienen y llaman a tu puerta. I'm talking about a situation where you're at your wit's end. You have no idea
how to take care of this situation, Yo estoy hablando de una situación en la que usted toca fondo y ya usted no sabe cómo salir de ella, which leads naturally to the next step. lo que lleva naturalmente al próximo paso. The person, the people, or you, La persona, la gente o usted, you seek God. usted busca a Dios. You turn to God. You cry out to God. You fast. You pray. You do whatever it is to get in touch with God. Usted se vuelve a Dios, usted clama a Dios, usted ayuna, usted ora, usted hace lo necesario para eh, conectarse con Dios. And of course, you're not going to do that unless you have some level of faith and trust that there is a God and He's going to hear you when you cry out to Him. Y por supuesto, usted no va a hacer algo así a menos que usted tenga fe en que hay un Dios que le va a escuchar y va a venir en su rescate. Hebrews tells us impossible to please God without faith. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And he that comes to God must believe that He is, and He's a rewarder of those who diligently seek Him. Sino que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Now, you come to God in this desperate situation because you believe God can do anything. Así que usted va delante de Dios con esta situación desesperada porque usted cree que Él puede hacer cualquier cosa. You need a miracle. Usted necesita un milagro. You need a supernatural intervention. Usted necesita una intervención sobrenatural. And of course, those of us who are real believers and study the Word of God, we know that's who God is. He's the God of the impossible. Y aquellos de nosotros que estudiamos la palabra, que creemos en milagros, sabemos que Dios es Dios de lo imposible. He introduced us to that fact in the very first few verses of the Bible. Y Él nos introduce a ese hecho en los primeros versos de la Biblia. God miraculously spoke the whole creation into existence just by speaking His word. Dios milagrosamente habló la creación de las cosas que se ven. And from that point all the way through the Bible, we see an increasing revelation of a God who can do anything. Y a partir de ese punto, a través de toda la Biblia, vemos una revelación que va en constante aumento de un Dios que puede hacer cualquier cosa. So we're in some desperate situation. Así que estamos en algún tipo de situación desesperada. We fast, we pray, we cry out to God for help. Ayunamos, oramos, clamamos a Dios por ayuda. We have hope in God and we're trusting in God. Tenemos esperanza en Dios y confiamos en Dios. At that point, God can do anything. En ese punto Dios puede hacer cualquier cosa. He could just wave His hand or speak His word and blah, the whole thing changes. Él puede mover su mano, hablar la palabra y todo el asunto cambia. But what Pero we find in most of the miracles in the Bible, lo que vemos en la mayoría de los milagros en la Biblia, God doesn't do that. Dios no hace eso. He tells the person or the people to do something. Sino que le dice a la persona o a la gente que hagan algo. This is the whole key to this entire study. Please don't miss this. Esta es la clave de todo el estudio. No se pierda este dato. God will tell you to do something. Dios le va a decir a usted que haga algo. It's usually not difficult. It's very simple. Usualmente no es algo difícil, es simple, It's not complicated. no es complicado. But here's the catch. Pero aquí viene el pero. It's often contrary to our natural wisdom or understanding. Es a menudo contrario a nuestro propio entendimiento y sabiduría. And if we question or doubt or analyze or try to figure it out, we can stumble and actually miss out on the miracle that God wanted to do. Y si lo cuestionamos y titubeamos, pues tropezamos y nos perdemos del milagro que Dios quiere hacer. We talked a lot about the fact that faith and obedience go hand in hand. Hablamos mucho de que la fe y la obediencia van de la mano. Faith without works is dead faith. La fe sin obras es muerta.
faith accompanied with action la fe acompañada de acción, becomes perfected. se perfecciona. So we have to prepare ourselves, Así que debemos prepararnos just like Mary prepared those servants at the wedding. del mismo modo que María preparó a los sirvientes de las bodas. Do whatever he tells you. Hagan lo que Él les diga. And he might tell you some strange thing to do. Y Él quizás les ordene hacer algo extraño. One common thing that we've seen over and over, Algo común que vemos una y otra vez. very often people are in lack. They don't have something. A menudo la gente está en una situación donde les falta algo. Maybe they're in poverty. Maybe they don't have any food. Quizás están en pobreza, quizás no tienen alimentos. And rather than God just make food appear, Y en lugar de Dios hacer que la comida aparezca, he tells them to take the little bit that they have and give it away. les dice que tomen lo poquito que tienen y lo den. And it's only as they give away what they have that God then gives them back much, much more. Y es en ese momento que ellos dan lo poco que tienen que Dios les da mucho, mucho más. So, one central scripture that we've referred to, Así que una escritura central a la cual nos referimos, we're not going to turn there, but it's found in Proverbs 3, verses 5 to 7. está en Proverbios 3, versos del 5 al 7. Says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Confíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. And then it goes on to reinforce that by saying, don't be wise in your own eyes. Y continúa reforzando ese verso diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. So, what we've seen over and over in the Old Testament miracles, Así que lo que vemos una y otra vez en los milagros del Viejo Testamento, maybe they were being attacked by enemies, or maybe they were without food, or there was some critical situation. quizás estaban siendo atacados por enemigos o no tenían alimentos, alguna situación crítica, They cried out to God, clamaban a Dios, they trusted in God, confiaron en Dios. and then God either speaks directly to them or he often speaks through a prophet Y entonces Dios les hablaba directamente o a través de un profeta and tells them to do some really strange things. y les decía que hiciesen cosas extrañas. Last week we talked about one of my favorite stories La semana pasada hablamos de una de mis historias favoritas, where Jehoshaphat was the king of Judah donde Josafat era rey de Judá and they were attacked by a multitude of armies. A huge army was about to swallow them up. y fueron atacados por una multitud de ejércitos, una gran multitud a punto de sobrecogerlos. The king declared a fast for everyone. Y el rey proclamó ayuno para todo el They mundo. came together to seek God's help. Y se juntaron para buscar la ayuda de Dios. And a prophet stood up and spoke to them and say, don't worry, you're not going to need to fight this battle. Y se puso de pie un profeta y les dijo que no se preocupasen porque no tenían que pelear aquella batalla. The Lord is going to fight this battle. El Señor peleará por vosotros. And they did something absolutely bizarre. E hicieron algo absolutamente extraño. They put the singers, the musicians, and the praisers out on the front battle line in front of all of the other people. Pusieron los músicos, los cantores y los que alababan al frente del ejército. And they went against this vast army just singing and praising the Lord. Oh, the Lord is good. His love, his mercy endures forever. How good is the Lord? Y así marcharon contra estos ejércitos, alabando a Dios, diciendo, porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno. That takes faith. Eso requiere fe. And they did it. Y lo hicieron. They did whatever he told them to do, and the Lord smote all of the enemies. There was a total, absolute victory. Ellos hicieron lo que Dios le dijo y el Señor desbarató aquella gran multitud que se levantó contra ellos.
And I'm not going to take time tonight, but I will tell you, we have seen some real miracles come just when you start singing and praising God. Y no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero hemos visto grandes milagros cuando uno se envuelve en alabar y adorar a Dios. Well, we're going to come to the New Testament tonight, and we're going to see even some stranger things that Jesus told people to do. Así que vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver cosas más extrañas que Jesús le decía a la gente que hiciese. Let me repeat something that I've said over and over throughout this whole series. Y déjeme repetir algo que he dicho repetidamente a través del estudio. We're not trying to create some kind of a step-by-step formula to guarantee you're going to get a miracle. No estamos tratando de crear una especie de fórmula con unos pasos a seguir que garantice que usted tiene un milagro. Jesus never even followed a formula. He never did the same thing twice. Jesús ni siquiera siguió fórmulas o patrones, no hacía lo mismo dos veces. You would think healing the blind would be a pretty standard procedure, but Jesus did it in a number of different ways. Y usted pensará que devolverle la vista a los ciegos era un procedimiento bien simple, pero Jesús lo hacía de manera diferente. So we need to understand God does whatever he wants to do. Y debemos entender que Dios hace lo que Él quiera hacer. His ways are not our ways, his thoughts are not our thoughts. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. But as we grow in our knowledge of God, we grow in our knowledge of his ways. Pero según crecemos en nuestro conocimiento del Señor, también crecemos en nuestro conocimiento de sus caminos. And I know I've said this before in this study, I'll repeat it again tonight. Y sé que lo dije anteriormente en el estudio y lo repito esta noche. God hasn't run out of new ways of doing things. A Dios no se le han agotado las nuevas formas de hacer cosas. He can surprise you and me with something we never even dreamed of. Nos puede sorprender a ti y a mí con algo que ni siquiera hemos soñado. That's why we have to humble ourselves, become like a little child, and just trust God. Es por eso que debemos humillarnos a nosotros mismos y venir ante Dios como niños pequeños y confiar And en Él. when we're in a problem that requires a miracle, Cuando estamos en un problema que requiere un milagro and we're going to the Lord in prayer and fasting and crying out to Him, y vamos al Señor en oración, en ayuno, clamando a Él, listen carefully. escuche con cuidado. He might say something to you that sounds crazy. Quizás le diga algo que suene descabellado. If it's the Lord speaking to you, do it. Si es el Señor hablándole a usted, hágalo. But again, we're not trying to say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you're guaranteed a miracle. No estamos tratando de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y usted tiene un milagro. But as we study all of these stories in the Bible, we become a little more familiar with God's ways of doing things. Y según vemos estas historias en las Escrituras, nos familiarizamos con la forma como Dios opera. And they do often seem strange to our carnal mind. Y las cosas que Dios pide que hagamos a veces suenan extrañas a nuestra mente carnal. Now, let's look at a couple of foundational things before we start looking at specific stories. Veamos un par de conceptos fundamentales antes de mirar unas historias. We, of course, studied the very first week one of Jesus' miracles. That's the one we refer to tonight, him changing water into wine at the wedding. Y durante la primera semana de estudio estudiamos, valga la redundancia, la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino, su primer milagro en la Biblia. But John, who wrote the Gospel of John, and it's in John's Gospel that we have that account, and only in his Gospel, the account of the water being turned into wine. Y es solo en el Evangelio del apóstol Juan, que escribió el Evangelio. He finishes his Gospel repeating several times, Jesus did many, many other miracles that we don't even have time
or space in this book to talk about. Él mismo finaliza su evangelio diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús que no cabrían en todos los libros Look in disponibles. John chapter 20, Miren, Juan capítulo 20, verses 30 and 31. versos 30 y 31. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. And then the next chapter, John 21, Próximo capítulo, Juan 21, verse 25. verso 25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. So here again, John connects miracles with our faith, our believing that Jesus is the Christ, the Son of God. Y una vez más, Juan conecta los milagros con nuestra creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Miracles are very important. Los milagros son importantes, They reveal the glory of God. revelan la gloria de Dios. And one aspect of God's glory is his love. Y un aspecto de la gloria de Dios es su amor. They reveal his love for people because he's interested. He gets involved in our lives. He intervenes. Y sus milagros revelan su amor por la gente porque Él interviene en nuestras vidas. As I was praying this evening before we started the meeting, Según oraba antes de iniciar el servicio de esta noche, the Lord brought something back to my mind, and it was not in my notes until I just included it now. el Señor trajo algo a mi mente que no estaba en mis notas hasta ahora que lo incluí. Let's go to John, Vayamos a Juan, Gospel of John, Evangelio, chapter 5. capítulo 5. And I'm going to read verses 19 and 20. Voy a leer los versos 19 y 20. Jesus gave them this answer: I tell you the truth. The Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than these. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. So, whether it's turning water into wine, Así que ya sea convertir agua en vino, raising the dead, levantar a los muertos, walking on water, andar sobre las aguas, multiplying bread and fishes, multiplicar pan y peces, or any of the other miracles we're going to be looking at tonight, o alguno de los otros milagros que vamos a ver esta noche, Jesus said, I didn't think these things up in my own head. Jesús dice, yo no pensé estas cosas en mi mente, I can't do anything on my own. no puedo hacer nada por mí mismo. Listen again to these words. These really impacted me tonight. Y escuche de nuevo estas palabras, realmente me impactaron esta noche. Jesus can only do what he sees his Father doing. Jesús solo puede hacer lo que ve hacer al Padre. I want you to keep that in mind when we get to one of the stories where Jesus spits in the mud and puts it on a blind man's eyes. Y quiero que se recuerde de esas palabras cuando lleguemos a un milagro donde Jesús escupe, hace lodo y unta a los ojos de un ciego. Why would he do something so crazy?
¿Por qué haría él algo tan loco? Because that's what he saw his father doing. Es porque eso fue lo que vio al padre hacer. That's what the father told him to do. Eso es lo que el padre le dijo que hiciese. And he goes on to say, yes, to your amazement, he will show his son even greater things than these. Y dice, mayores cosas que ésta les mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. So, although we're talking about the things Jesus did and told people to do, Y aunque estamos hablando de cosas, vamos a hablar de cosas que Jesús hizo y le dijo a la gente que hiciese, what we're really talking about is what God the Father did and what he planned to do. lo que realmente estamos hablando es lo que Dios el Padre hizo y lo que va a hacer. He's got some pretty strange ways. Y tiene, sus caminos son extraños. But remember, Isaiah tells us they're higher than ours, Pero recuerden que en Isaías dice que son estos caminos más altos que los as nuestros, high as the heavens are above the earth. tan alto como los cielos están sobre la tierra. That's how much higher God's ways and God's thoughts are than ours. Así más altos son los pensamientos y los caminos de Dios que los nuestros. So I'm going to start out in the Gospel of Matthew and just kind of go sequentially through not all, but some of the miracles. Y voy a comenzar en el Evangelio de Mateo y voy a ir de forma secuencial cubriendo algunos de los milagros. And in every one of these, there was a need. Y en cada uno de ellos había una necesidad, And rather than Jesus just work a miracle, y en lugar de Jesús obrar un milagro, he tells the person or the people to do something. le dice a la persona envuelta o a las personas que hagan algo. It's never anything complicated or difficult. Nunca es algo complicado. Listen to me carefully, though. Escúcheme con cuidado We'll see this in this first story. y lo vamos a ver en nuestra primera historia. It might be something that in that person's mind was impossible for them to do. Quizás sea algo que en la mente de la persona envuelta sea algo imposible hacer. You'll understand what I mean when we read this story. Y cuando leamos esa historia, usted va a entenderme. Matthew 12, Mateo 12, we're going to read about a man with a shriveled hand. vamos a hablar de un hombre con la mano seca. He couldn't extend his hand, he couldn't open his hand, it was stuck. Él no podía extender su brazo, su mano estaba atorada. Matthew 12, verses 9 to 13. Mateo 12, versos del 9 al 13. Going on from that place, Jesus went into their synagogue, and a man with a shriveled hand was there. Looking for a reason to accuse Jesus, they asked him, is it lawful to heal on the Sabbath? And Jesus said to them, if any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a man than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Then he said to the man, stretch out your hand. So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. He aquí había un hombre que tenía seca una mano y le preguntaron para poder acusarle diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Now, if Jesus tells me, stretch out your hand, hey, that's not hard. That's not hard to do. Si Jesús me dice, me dice a mí, extiende tu mano, no es difícil hacerlo. But this man Pero este hombre absolutely could not do that. absolutamente no podía hacer esto. So is God cruel? Así que ¿es cruel Dios? Telling this poor man to do something that was impossible for him to do? Diciéndole a ese pobre hombre que hiciese algo que era imposible para él. It's a very simple command, Es una orden muy simple, but for him, it was impossible. pero para él era imposible. Now,
What I want you to do as we read through these miracles, and this is what I've been doing, put yourself in his shoes. Y lo que vamos a hacer a través de estos milagros es trate de ponerse en su lugar. You know that you can't move this hand. Usted sabe que usted no puede mover su mano, You can't stretch out your hand. no la puede abrir, no la puede extender. You know that. Usted sabe eso. Now, if you were in his shoes and Jesus told you, stretch out your hand, Si usted estuviese en su lugar y Jesús le dice, extiende tu mano. if you're going to rely on your natural reasoning, Si tú vas a confiar en tu razonamiento natural, you would stand there and say, that's ridiculous. usted se para y dice, eso es ridículo. I have a withered hand. I can't move it. Tengo una mano seca, no la puedo mover. Why are you telling me to extend this hand? It's shriveled. It won't move. ¿Por qué me estás diciendo que extienda esa mano? Está seca, no se mueve. But let me read verse 13 again and follow carefully what's happening here. Pero déjeme leer el verso 13 nuevamente y siga lo que sucede aquí. It's very simple, but this is what we've seen over and over and over in miracles. Es muy simple, pero es lo que hemos visto una y otra vez en los milagros. Then Jesus said to the man, stretch out your hand. Entonces dijo aquel hombre, le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. So he stretched it out. Entonces él la extendió. Doesn't say he paused, he questioned, he doubted, he wondered. He just did it. Ahí no dice que él dudó, que él se preguntó, que él cuestionó, él simplemente lo hizo. Because of that simple faith and obedience, Y por causa de esa simple fe y obediencia, I don't fully understand what happened, but as he began to stretch out his hand, it was completely healed and restored as sound as the other hand. y no entiendo por completo lo que estaba sucediendo, pero según él extendía la mano, le fue restaurada como la otra. What if this man had said, I'm going to analyze this. Give me a little while. ¿Y qué si este hombre hubiera dicho, yo voy a analizar esto, dame I, un momento? I can't stretch out this hand, so I don't know why you're telling me to do that. Let me analyze this. Yo no puedo extender esta mano, déjame analizar esto. He would have missed his miracle. Se hubiera perdido el milagro. And that's why we've been emphasizing this obedience to these simple little things that God tells us to do. It's the key to the whole miracle. Y por eso hemos estado enfatizando que esta simple obediencia a lo que Dios nos está pidiendo es clave para el milagro. Let's go on to Matthew 14. Vayamos a Mateo 14. Very well-known story where Jesus feeds 5,000 men, not counting the women and the children. Historia muy conocida donde Jesús alimenta a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. And he's going to do it in spite of his own disciples' unbelief. Y Él lo va a hacer aún con la incredulidad de sus discípulos. But before I read the story, I want to remind you of another key point that we've seen time and time again. Y antes de leer la historia, le voy a recordar otro punto clave que vemos una y otra vez. The reason God tells us to do something in our need La razón por la cual Dios nos dice que hagamos algo en nuestra necesidad. is number one, to test our faith to see if we're going to obey Him. Número uno, para probar nuestra fe, a ver si le obedecemos. The other reason is God loves us so much, He actually wants us to participate in the miracle. Y la otra razón es que Dios nos ama tanto que quiere que seamos partícipes del milagro. So that after the miracle is done, we actually feel like we were a part of it. De modo que cuando el milagro ya está hecho, nos sentimos que fuimos parte de él. We're definitely going to see that in this story. Definitivamente lo vamos a ver en esta historia. Matthew 14 from 15 to 21. Mateo capítulo 14 del verso 15 al 21. As evening approached, the disciples came to Jesus and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away.
You give them something to eat. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. Bring them here to me, he said. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves, taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then, this is key, he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides the women and children. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo, este es un lugar desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y de los pedazos que sobraron asaron 12 canastos llenos y los que comieron eran como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. You know, stories like this just convince me all the more that the Bible wasn't written by men, it was written by God. Y historias como esta me convencen aún más de que la Biblia no fue escrita por inspiración de hombres, sino por Dios. Because very often we can see these disciples, they're just humans. They're weak, they're foolish, they're doubting and not understanding. Porque una y otra vez vemos los discípulos que eran hombres como nosotros, dudaban, a veces eran necios, a veces hacían tonterías. So let's set the stage here. Así que vamos a sentar las pautas aquí. This huge crowd has gathered around Jesus, Esta gran multitud se ha reunido en derredor de Jesús. and it's getting late in the day, evening is approaching, Se está haciendo tarde, se aproxima la noche and the disciples come to Jesus. y los discípulos vienen a Jesús. Lord, you know, we're out in the middle of nowhere here. Señor, estamos aquí en medio de la nada. It's getting late. Ya se hace tarde, Send these people away. así que despide todas estas personas. Let them go into town and find a McDonald's or a Pizza Hut. No, those weren't there back then. And find something to eat. Deja que vayan a las aldeas y encuentren algo de comer. Real nice, huh? Bien. Todo muy bien. Jesus, get rid of all these people. Jesús, deshazte de toda esta gente. And I think what they're thinking in their mind is there's no way we're going to feed all these people. Y lo que ellos probablemente tenían en sus mentes es, no hay manera que le demos de comer a tanta gente. Jesus replies with a very strange statement. Y Jesús contesta con una aseveración extraña. They do not need to go away. Ellos no necesitan irse. And he doesn't even give them time to ask a question why. Y no les da tiempo de preguntar por qué. They don't need to go away. No necesitan irse. You give them something to eat. Denle ustedes algo de comer. That's where they can't take it. Ahí es donde ellos no pueden aceptar esto. They respond, we have only 5 loaves of bread and 2 fish. Ellos responden diciendo, oye, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Remember, we talked about this in several stories in the Old Testament last week. Y recuerden que hablamos de eso en varias historias en el Viejo Testamento la semana pasada. Be careful with words like only or a few or a little bit. Tenga cuidado con palabras como solamente o unos pocos o un poquito. We have here only 5 loaves. Aquí tenemos solo 5 panes. We have just a little bit of oil in the house. Solo tenemos un poco de aceite en la casa. We have just a handful of flour. I'm going to make a cake and then we're going to die.
Solo tengo un puñado de harina, voy a hacer una torta para que muramos. They're in that same mindset. Están en ese mismo modo de pensar. You know, I don't want to get too far off here, but we have to be very careful about limiting words Y no quiero desviarme mucho aquí, pero debemos tener cuidado con palabras que pongan límite, because what we end up doing is limiting God. porque lo que terminamos haciendo es poniéndole límites a Dios. And remember, we saw that unbelief limits what God can do. Y vimos que la incredulidad limita lo que Dios puede hacer. We have here only 5 loaves and 2 fish. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. One of the other gospels adds, what can we do with that with such a huge crowd? Uno de los otros evangelios añade a este evento, ¿qué es esto So ante tanta gente? it doesn't say so, but I can sense at this point Jesus is getting frustrated with these disciples. Y aunque no dice eso aquí, yo puedo percibir que quizás Jesús estaba frustrándose con sus discípulos. And so he says, bring them here to me. Así que él dice, traédmelos. He took the 5 loaves, the 2 fish, and looking up to heaven, he prays and gives thanks to God. Él tomó los 5 panes, los 2 peces y mirando al cielo le da gracias a Dios. He didn't wave his hands and say, oh God, multiply this bread, multiply these fishes. Él no movió sus manos diciendo, oh Dios, multiplica estos panes y estos peces. He just looked up to heaven and gave thanks. Él simplemente miró al cielo y dio gracias. And then he started breaking the loaves. Y comenzó a partir los panes. But this is so important. Don't miss this. Pero no se pierda de esto que es importante. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Entonces él les dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. So Jesus later on refers back to this event and he asks the disciples, don't you remember the 5,000 and the 4,000? He actually did this on 2 different occasions. Y más adelante Jesús les recuerda este milagro a sus discípulos. ¿No se acuerdan de los 5 de los 5 entre 5,000 y entre otros 4,000? Porque él hizo un milagro similar 2 veces. And I can't prove this, but it seems that after Jesus gave thanks and broke the loaves, Y no puedo probarlo, pero parece que después que Jesús da gracias y empieza a partir los panes, the fish and the bread kept multiplying as the disciples gave it out. los panes y los peces continuaron multiplicándose según los discípulos repartían. So they were very much a part of the miracle. Así que ellos fueron parte integral del milagro. At the end, they were obviously aware that a miracle had taken place. Y al final estaban obviamente conscientes de que un milagro tuvo lugar. Because verse 20 tells us that they all ate and were satisfied and they had leftovers. Porque el verso 20 dice que todos comieron y se saciaron y les sobró. Why did Jesus do it this way? ¿Por qué Jesús lo hizo de esta manera? Well, the simple answer we already looked at earlier, the Father told him to do it like this. Y la respuesta simple, el Padre le dijo que así lo hiciese. But again, he wanted them to do something so that they could be a part of the miracle. Pero él quiso que los discípulos hiciesen algo para que fuesen parte del milagro. Remember, this was Jesus' original plan. Recuerden que ese era el plan original de Jesús. You give them something to eat. Ustedes le van a dar algo de comer. Well, in the end, that's what happened. Y al final fue lo que sucedió. The disciples fed probably about 15,000 people, counting all the women and children. Los discípulos alimentaron probablemente unas 15,000 personas si contamos las mujeres y los niños. It was a miracle. Fue un milagro. And I've learned over the years that even when I'm not really strong in faith, or maybe I'm just doubting and unbelieving, Y yo he visto a través de los años cuando estoy flojo en la fe y aún dudando, God allows me to be a part of the miracle in some way.
Dios permite que yo forme parte del milagro de algún modo, because he wants me to grow in my faith and he wants me to see his glory in that miracle. porque Él quiere que yo crezca en la fe y que yo vea su gloria en el milagro. Okay, we got to keep moving here. Tenemos que movernos aquí. Let's go a little further down here in Matthew 14. Vamos más adelante en este mismo capítulo de Mateo 14 We all remember Jesus walking on water. y recordamos cuando Jesús caminó sobre las aguas. But Peter also walked on water. Pero Pedro también anduvo sobre las aguas. And we want to look at that specifically in this story. Y vamos a ver esa parte en esta historia. Matthew 14, Mateo 14, verses 23 to 31. versos del 23 al 31. After Jesus had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? You know, everybody talks about Peter sinking, Y todo el mundo habla de Pedro hundiéndose. and they miss the most important part of the story. Y se pierden de la parte más importante de la He historia. walked on water. Él anduvo sobre las aguas. He absolutely walked on water. Absolutamente caminó sobre las aguas. It's a complete miracle. Es un milagro. But look again at these disciples. Pero observemos nuevamente a estos discípulos. They're out in a storm. Están afuera en una tormenta. Verse 26 tells us they were terrified. El verso 26 nos dice que estaban aterrorizados. And here comes Jesus walking on the water. Y aquí aparece Jesús andando sobre las aguas. And what do they say? ¿Y qué dicen? It's a ghost. Es un fantasma. And now they're even more afraid. Y ahora tienen más miedo. They're afraid of the wind and the waves, and now they're afraid of ghosts. Están asustados por el viento y las olas y ahora por el fantasma. And Jesus has to tell them one of the familiar phrases that they've heard over and over and over again: don't be afraid. Y Jesús les dice algo que continuamente repetía, no Peter's, temáis. Peter's watching this whole thing. Y Pedro está observando todo esto. Don't you love Peter? ¿No le gusta a usted de Pedro? We're so much like him. Nosotros nos parecemos mucho a él. He's all over the map. Sometimes he's on the mountaintop, sometimes he's in the pits, sometimes he has faith, sometimes he doesn't. Y él experimenta todo tipo de cosas. A veces está en el tope de la montaña, a veces está en la llanura, a veces duda. Sometimes he's making a beautiful confession: "You are the Christ, the Son of the living God."
A veces está haciendo una confesión hermosa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And other times, he's swearing that he doesn't even know who Jesus is. Y en otra ocasión está jurando y maldiciendo que no conoce a Jesús. So Peter's watching this whole thing with the ghosts and Jesus walking on the water. Así que Pedro está observando esto con el fantasma y Jesús andando sobre las aguas. Remember, they're still in the storm. There's wind and waves everywhere. Y recuerden que ellos aún están en medio de tiempo tormentoso. Peter says, Lord, if it's you, Y Pedro dice, Señor, si eres tú, I want to do that. yo quiero hacer eso. Tell me to come to you on the water. Di que yo vaya a ti sobre las aguas. Well, do whatever he tells you, Bueno, haz lo que él te diga, because Jesus gave Peter a one-word command. porque Jesús le dio a Pedro una orden de una sola palabra. Come. Ven, That's all he said. es todo lo que dijo. Come. Ven. What did Peter do? ¿Qué hizo Pedro? I don't know. I've studied gravity, and I think I'm going to sink if I try to walk on water. Dice, yo he estudiado gravedad, yo creo que me voy a hundir si me meto al agua. No. Eso no fue. Then Peter got down out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Entonces Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Yes, he took his eyes off of Jesus and started to look at the wind and the waves again and started to sink, but don't miss the point. He walked on water. Y sí, él comenzó a fijarse en el viento y las olas y comenzó a hundirse, pero no se pierda del hecho de que él anduvo sobre las aguas. Now, I'm not asking you to go home and find a swimming pool and try to walk on the water. No le estoy diciendo con esto que vaya a su casa para buscar una piscina y que intente andar sobre las aguas. But Jesus told Peter, come. Pero Jesús le dijo a Pedro, ven. And at that point, Peter had absolute faith. Jesus is not going to tell me to come if he wants me to drown. Y en este punto Pedro tenía fe pensando, Jesús no me va a decir que vaya a él, He's sabiendo telling que me me to voy do a ahogar. something very strange, Me está diciendo que haga algo extraño, but I'm going to obey him. pero voy a obedecerle. I think he's going to do something here. Y yo creo que él va a hacer algo aquí. So Peter got down out of the boat and he walked on water. Así que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. And even after he started to sink, Y aún comenzando a hundirse, Jesus in verse 31, Jesús en el verso 31 he says, why did you doubt? le dijo, ¿por qué dudaste? You of little faith, why did you doubt? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Well, Peter jumped right in and he walked on the water. The only reason he started to sink was he was walking now by sight again and not by faith. Y Pedro descendió de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas y la única razón por la cual comenzó a hundirse es porque comenzó a caminar por la vista de sus ojos y no por fe. The next one is really strange. Y el próximo es bien extraño. We're going to go to Matthew 17. Vamos a ir a Mateo 17. This proves what I said earlier tonight. Esto prueba lo que dije anteriormente esta noche. Pastor Wayne is frozen. Probablemente el pastor. Okay, Wayne, you were frozen. All right, I'm getting frozen. Okay, you're back now. All right. I got a bad internet connection again. Tengo I don't problemas know. con la conexión de internet. Where were we? We were with Oh. Matthew 17. God hasn't run out of new ways of doing things. Y a Dios no se le han agotado las nuevas formas de hacer cosas. I promise you, what we're about to read about has never been done before, and maybe it's never happened since. Y le prometo que lo que vamos a leer ahora nunca había sido hecho antes y probablemente no ha sucedido después. But don't limit God because he might surprise you. Pero no limite a Dios porque Él le puede sorprender. Matthew 17, verses 24 to 27. Mateo 17, versos del 24 al 27.
After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others?" "From others," Peter answered. "Then the sons are exempt," Jesus said to him. "But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours." Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos, diciendo, ¿vuestro maestro no paga los tributos? Él dijo, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dijo, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están francos. Mas para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. This is crazy. Esto es una locura. Go catch a fish, Ve y atrapa un pez, open its mouth, abre su boca, and there's going to be a coin in the fish's mouth. y va a haber una moneda en la boca del pez. Now, Peter was an expert fisherman. Ahora, Pedro era pescador de oficio. Jesus wasn't telling him to do something complicated or difficult. He knew how to catch a fish. Jesús no le estaba diciendo algo complicado o difícil. Pedro sabía cómo atrapar peces. But I promise you, there's no record in the Bible of something like this ever happening. Pero le digo que en la Biblia no hay una anécdota similar a esta. Now, again, let's put ourselves in Peter's shoes. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de Pedro. You're an expert fisherman, Usted es un pescador experto and you're having this discussion about paying taxes. y usted está teniendo esta discusión sobre pagar los impuestos. Jesus tells you, go down to the lake, throw in your fishing line. Así que Jesús le dice, ve al lago, echa el anzuelo, The first fish you catch, el primer pez que atrapes, reel it in, sácalo del agua, open up its mouth, abre su boca and there's going to be a coin in his mouth. y habrá una moneda en su boca. Now, if you're walking by sight and not by faith, Ahora, si usted anda por vista y no por fe, and you're leaning on your own understanding and trying to analyze this thing, you're going to miss the whole miracle. y usted se apoya en su propio entendimiento y trata de analizar esto, entonces se pierde del milagro. What a strange way to pay taxes. Qué modo extraño de pagar impuestos. But like I said earlier, God likes to do new things. Pero como dije anteriormente, a Dios le gusta hacer cosas nuevas. I'm convinced he hasn't run out of new things. Y estoy convencido de que a Él no se le han agotado las ideas. You've heard me share my testimony in here about how years ago God paid our toll going through the Baltimore toll booth. Y usted me ha escuchado aquí en varias ocasiones compartir un testimonio de cómo Dios pagó el peaje en una autopista, una estación de peaje en la ciudad de Baltimore. Yeah, those days it cost $1. En aquellos días eso costaba $1. And I had a car full of ministers. We were going to a meeting in Y Baltimore. nosotros íbamos a un servicio en Baltimore. Yo manejaba un auto con ministros. And we got up to where the toll gates are, and we realized we have no money. Y llegamos, acercamos ya al área donde estaban el área para pagar el peaje y nos dimos cuenta, no tenemos dinero. Amongst the 5 or so that were in the car, we emptied our pockets. We searched underneath the carpet on the floor of the car. We could only come up with some 57 cents, I think. Y entre todos los que estábamos dentro del auto, revisamos nuestros bolsillos, buscamos en la alfombra del vehículo y creo que pudimos reunir unos 57 centavos entre todos. So I didn't know what to do. Así que yo no sabía qué hacer.
here we are. We don't have enough money, but we got to get to Baltimore for this meeting. Así que aquí estamos, no tenemos dinero, pero tenemos que llegar a la ciudad de Baltimore a este servicio. So I guess the whole put it on my heart, just drive through. Así que el Señor probablemente lo puso en mi corazón, continúa manejando. He didn't tell me to throw a line into the lake to catch a fish, Él no me dijo que echase el anzuelo en un lago para atrapar un pez, but as we drove by faith, pero según conducíamos con we fe, all literally saw a hand reach around from behind the toll booth and throw coins into the little basket. todos nosotros vimos un brazo extenderse por la parte de atrás de la estación de peaje y echar dinero en la canasta. And the light turned green and we went through. Y la luz se puso verde y pasamos. And there was total silence in the car. Y había silencio absoluto en el auto. Everyone knew that something very strange had just happened. Todo el mundo sabía que algo muy extraño pasó. That's usually what happens when you've experienced a miracle. Es usualmente lo que sucede cuando usted experimenta un milagro. Now, this may not mean much to you. Esto quizás no signifique mucho para usted, It was just $1, era simplemente $1, but it was the difference between whether we were going to be able to go to our meeting or turn around and go back home. pero era la diferencia entre llegar al servicio a donde nos dirigíamos o tener que volver y regresar a la casa. Maybe you have a need. You can't pay your taxes or you can't pay a bill or whatever it is. Quizás usted tiene una necesidad que no puede pagar los impuestos o una factura. Don't try to put God in a box and tell him how to do it. No trate de poner a Dios en una caja y tratar de decirle a Dios cómo hacerlo. Just bring the need before God and then wait and see if he tells you to do something. Solo traiga su necesidad delante de Dios y espere a ver si Él le dice a usted que haga algo. Do whatever he tells you. Haz lo que Él te diga que hagas. Now, there are several different accounts in the Gospels of various blind people whom Jesus healed. Ahora, hay diferentes historias en los evangelios de diferentes ciegos que Jesús sanó. He never did it the same way twice. Y no lo hacía del mismo modo siempre. Let's look at one in Matthew 20. Veamos uno en Mateo 20. According to Matthew, this involves two blind men. De acuerdo a Mateo, aquí hay dos ciegos. Yeah, Matthew 20, verses 29 to 34. Mateo 20, versos del 29 al 34. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, "Lord, Son of David, have mercy on us." The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, "Lord, Son of eyes." Immediately they received their sight and followed him. I know. Y saliendo ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y he aquí dos ciegos sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reprendía para que callasen, pero ellos más clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos, y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. These two men, I think you would agree, had a need. Estos dos hombres, y creo que usted va a estar de acuerdo, tenían una gran necesidad. And they needed a miracle. Necesitaban un milagro. Well, what did they do? ¿Qué hicieron? They cried out to Jesus. They knew who he was. Clamaron a Jesús. Ellos sabían quién era él. Lord, Son of David, have mercy on us.
Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. They knew he was the Messiah. Ellos sabían que él era el Mesías. The Messiah is coming. He can work a miracle in our lives. Let's cry out to him. El Mesías viene de camino. Clamemos a Dios para que haga el milagro. And the crowd rebukes them and tells them to be quiet. Y la multitud los reprendía y les decía que callasen. But I like the next part. Pero me gusta la próxima parte. But they shouted all the louder. Pero gritaban aún más. They were not going to take no for an answer. Ellos no van a aceptar un no. They didn't care how many people rebuked them, how many people told them to shut up. They needed a miracle and they weren't going to quit. Ellos no le importó cuánta gente los reprendía. Ellos necesitaban un milagro y no iban a rendirse. Their shouting and crying got Jesus' attention. Y su clamor y sus gritos captaron la atención de Jesús. And you find this in some other miracles also. Y podemos ver esto en otros milagros también. It's pretty obvious what they need, but he asked them, "What do you want me to do?" Era obvio lo que necesitaban, pero aún así Jesús les pregunta, ¿qué queréis que os haga? Sometimes it's important for us to speak out what it is that we need from God. Y a veces es importante que hablemos lo que necesitamos de Dios. Lord, we want our sight. Señor, que recibamos la vista. The New American Standard says, Lord, we want our eyes to be opened. La what version is it again? New American Standard. La versión Nuevo Estándar Americano dice que sean abiertos nuestros ojos. Yeah, we want our eyes opened. Queremos nuestros ojos abiertos. Let's go to another one. Veamos otro. This is a strange story. Esta es una historia extraña. Mark chapter 11, Marcos 11, verses 1 to 6. versos del 1 al 6. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' tell him the Lord needs it and will send it back here shortly." They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, "What are you doing untying that colt?" They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. Y cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betfagé y a Betania, el monte de los olivos, él envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, donde se unían dos caminos, y le desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Now, this story is similar to another one where they needed a place to celebrate the Passover. Esta historia es similar a una donde ellos necesitaban un lugar donde celebrar la Pascua. Now, in this case, there's a need, and it's really Jesus who needs this colt in order to fulfill prophecy. Y en esta ocasión hay una necesidad, y es Jesús quien necesita un pollino para cumplir una profecía. He could have just waved his hand and there is a colt to ride on. Él pudo haber movido su mano, su brazo, y de momento había un pollino allí listo para él. But he does it in a very strange way, and they Pero- have to do something. Y lo hace de un modo extraño en el cual sus discípulos tienen que hacer algo. Not difficult, No es difícil, not complicated, no es complicado, but probably something they'd never done before. probablemente algo que no habían hecho antes. Go to the village Ve a la villa, as you enter it, según entre,
You're going to find a colt tied there. Vas a ver un pollino atado. Untie it Desatarlo and bring it here. y tráelo. Now, this colt belongs to somebody. Ahora, este pollino le pertenece a alguien. He's not telling them to seal it because it says he's going to return it once he's done with it. Él no les está diciendo que lo roben, lo hurten, porque dice más adelante que lo devuelve rápido. But in those days, you didn't just go and untie an animal and help yourself and start taking it away from there. Pero en aquellos días usted no simplemente iba y desataba un animal y lo usaba como usted quisiera. He says, if anyone asks you, why are you doing this? Y él les dice, si alguien les pregunta por qué hacen esto, Then tell them, entonces díganle, the Lord needs it and he will send it back here shortly. el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Notice verse 4. Noten el verso 4. Doesn't say they questioned or doubted. Lord, exactly how are we going to know which colt and blah, blah, blah. Verse 4 says they went. No cuestionaron, no preguntaron, no le dijeron a Jesús, ¿cómo vamos a saber cuál es el pollino? Sino que simplemente fueron. They did whatever he told them. E hicieron lo que él les dijo. So they went, Así que fueron, they found the colt, encontraron al pollino, they untied it, lo desataron and sure enough, some people standing there asked them, y por supuesto uno de los que estaban allí le preguntaron, what are you doing untying that colt? ¿qué hacen ustedes desatando ese pollino? Notice carefully verse 6. Y noten el verso 6. They answered as Jesus had told them to. Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado. They did whatever he told them. Ellos hicieron como se les dijo. Just do whatever he tells you. Solo haga lo que él les diga. They followed every detail of Jesus' instructions without questioning, arguing, or analyzing. Ellos siguieron las instrucciones específicas de Jesús sin hacer preguntas, sin análisis. Now, as we've already seen, some of these disciples were fishermen. Así que según hemos visto, algunos de estos discípulos eran pescadores. And there are several other fish miracles. Y hay algunos otros milagros que envuelven peces. We already saw the fish with the coin in his mouth. Vimos ya el pez que tenía una moneda en su boca. Let's look at one in the Gospel of Luke now. Veamos uno en el Evangelio de Lucas. Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. We'll read from verse 3. Bueno, parece que se congela la señal una vez más. Hello, hello. Yes, you're back. All right, I gotta resolve this. I'm sorry, folks. Lo siento, esto es un problema con el internet que debo We're in Luke resolver. 5, Lucas 5, verses 3 to 9. versos del 3 al 9. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la presa de los peces que habían tomado. Now, Peter and these guys knew how to fish. Ahora, Pedro y sus compañeros sabían cómo pescar, They were experts. eran expertos, And they've already spent the whole night fishing and couldn't catch anything. y habían pasado toda la noche pescando sin atrapar nada. Obviously, Jesus knew that. Obviamente Jesús sabía eso. So he tells Peter to do something. Así que él le dice a Pedro que haga algo. Pastor Wayne, there's no audio. Tenemos, He knows Shreen's there telling him. ok, So un problema con el internet. Hello? Yes, you're back. you're back. Okay, I'm going to finish this story for the night and I'm going to have to fix this before next week. Sorry. Voy a finalizar la historia por esta noche, voy a concluir y tengo que arreglar esto para la próxima semana. Notice initially Peter starts to question and argue with Jesus. Y noten que al principio Pedro intenta entrar en razón con Jesús. When Jesus says, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch," Cuando le dice boga mar adentro y echa tu red para pescar, Peter answers, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything." Pedro le contesta diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. He almost stumbled in unbelief, Casi tropieza en incredulidad, but he caught himself. pero se dio cuenta. Very important. Muy importante. But because you say so, Mas en tu palabra, that's important. eso es importante. With all of his knowledge and expertise, Peter is able to stop himself and say, wait a minute, if you're saying something for me to do, I'm going to do it. Y con todo su conocimiento y experiencia pescando, él dice: espera un momento, si tú me dices que haga algo, yo lo voy a hacer. Maybe you've tried something 10 times and it didn't work. Quizás usted ha tratado algo 10 veces y no ha funcionado. But if Jesus comes along and tells you for the 11th time to do it, you better do it. Pero si Jesús viene la décima onceava vez y le dice: hazlo, es mejor que usted lo haga. Lord, because you say so, I will let down the nets. Señor, en tu palabra, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Notice verse 6. Noten el verso 6. When they had done so. Y habiéndolo hecho, When they had done so. ¿cuándo lo hicieron? Not before, No antes, only after they had done what Jesus told them to do, then they caught a huge number of fish. sino después de hacer lo que Jesús les dijo, fue que atraparon una gran cantidad de peces. We have to be very careful if we think we've got everything all figured out. Y debemos tener cuidado de pensar que tenemos todo ya analizado y entendido. Especially when it involves an area maybe where you have training or experience and you think you know how this is supposed to work. Especialmente si es en un área donde usted tiene adiestramiento o experiencia y usted piensa que sabe cómo debe funcionar. You still need to be ready to do whatever he tells you. Aún así, debes estar dispuesto a hacer lo que Él te diga. This miracle happened when they had done so. Este milagro sucedió cuando hicieron algo. I'm going to stop there because I want to fix this internet problem, and we have enough to keep us going for next week, and that's when we're going to wrap this whole series up. Voy a
culminar aquí por esta noche porque tenemos suficiente material para la semana que viene y concluiremos la semana que viene. Tengo que arreglar este problema con el internet. Before I ask Pastor Tom to close tonight, Antes de pedirle al Pastor Tom que cierre esta noche, let's just summarize a few things that we keep seeing over and over and over. vamos a resumir una serie de cosas que vemos una y otra vez. We find ourselves in these situations. Nos encontramos a menudo en estas situaciones. One preacher used to say, "You don't have a problem, you just need a miracle." Un predicador acostumbraba a decir, tú no tienes un problema, solo necesitas un milagro. Ok. There You're, now. you're back. You're back. Hallelujah. Sorry, folks. Lo siento, amigos. You don't Okay. have a problem, you just need a miracle. I need a miracle. Usted no tiene un problema, usted simplemente necesita un milagro. Yo necesito un milagro. And you cry out to God, you seek the Lord. Usted clama a Dios, busca al Señor. Don't put God in a box. No ponga a Dios en una caja. Don't tell him, well, I know how you're supposed to answer my prayer. No le diga, bueno, yo sé cómo se supone que tú contestes mi oración. Hello, hello, hello. You're back. Your voices. Anyhow, God is wonderful. Dios es maravilloso. Hello, am I there? Yes, you're back. Okay. I can't take this anymore. It's very painful. So Sí. we need to just do whatever he tells us to do, not lean on our own understanding, and let God have it his way. Así que debemos hacer lo que Él nos diga que hagamos, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento y dejar que Dios lo haga a su manera. Amén. Praise God. Gloria a Thank you, Dios. Dari. Amen. You're welcome. You know, I'd like to share something if I can, Pastor. Y que me gustaría compartir algo, si puedo, pastor. Many times in my ministry, Muchas veces en mi ministerio we had to fully just trust on God all the time. debemos confiar en Dios todo el tiempo. And sometimes, like we've read about in the Old Testament, we're seeing kind of in the New Testament, Y a veces, en ocasiones, según vimos en el Viejo Testamento y algunas veces en el Nuevo, God's going to ask you to give something. Dios te va a pedir que des algo. And normally it's almost like the widow to Elijah to give the last bread that you have. Y es, por ejemplo, como la viuda cuando le dio a Elías la última pieza de pan que le quedaba. And I'm always remembering the time in Cleveland when we had a work there, and my brother and his wife, and we had 4 adults and we had like 7 children. Y recuerdo cuando estábamos en la ciudad de Cleveland, Ohio, mi hermano con su esposa, sus hijos, mi familia, teníamos una obra allí, teníamos como 4 perros, 7 niños, más nosotros. And we had no money. No teníamos dinero. And that day we had just enough food in the house to feed the children and the adults. And the only thing that was left was a piece of bread and a little bit of mayonnaise in the refrigerator. Y teníamos comida suficiente solo para los niños y lo único que sobró fue un pequeño pedazo de pan y un poco de mayonesa. And I didn't eat with the rest of them. Y yo no comí con el resto de la gente. But I really wanted that piece of bread and that little bit of mayonnaise. Pero yo de verdad quería aquel pedazo de pan y aquel poquito de mayonesa. So I waited till everybody else went to bed. Así que esperé a que todo el mundo se fuera a dormir. And it was about 11 o'clock at night. Y eran como las 11 de la noche. And I went to go into the kitchen to get this piece of bread and this little mayonnaise. Así que quería ir a la cocina a tomar esta pieza de pan con el poco de mayonesa. And there was a knock at the door. Y alguien llamó a la puerta.
And when I went to the door, there was this street guy that was homeless named Jimmy. Y cuando llego a la puerta estaba ese deambulante que se llamaba Jimmy. And every once in a while, Jimmy would come around and we would feed him and whatever. Y de vez en cuando Jimmy se aparecía y le dábamos de comer. But that night, Jimmy says, Pastor, I'm hungry. Pero esa noche Jimmy dice, Pastor, tengo hambre. And I'm saying, Jimmy, we really don't have any food. We're out. We have nothing in the house. Y yo le digo, Jimmy, no tenemos comida, se nos acabó todo. But every time I'm saying that, the Holy Spirit on the inside is saying you have a piece of bread and a little bit of mayonnaise. Pero mientras digo eso, el Espíritu Santo dentro de mí me dice, tú tienes un pedazo de pan y un poco de mayonesa. And Jimmy kept on asking over and over, and I kept telling them that. Y Jimmy insistió pidiendo una y otra vez y yo continuaba diciéndole lo mismo. And after about 5 minutes and 5 or 6 times, Jimmy's telling me he's hungry over. Y después de unos 5 minutos de él pedir, diciéndome que tenía hambre, Pleading my case, and I finally say, Jimmy, look, I'm telling you, we only have one piece of bread and a little bit of mayonnaise. That's all we have. y yo finalmente le dije, mira Jimmy, lo único que nosotros tenemos aquí es un pedacito de pan y un poco de mayonesa. Jimmy says, I'll take it. Y Jimmy dijo, yo lo quiero. So I took him into the kitchen, Así que yo lo llevé a la cocina, put the piece of bread on a little plate, and got the mayonnaise and put it on the thing and gave him a glass of water. así que puse el pedazo de pan en un plato, le unté la poca mayonesa que quedaba y le di un vaso de agua. I will never forget Jimmy's face. Nunca olvidaré la cara de Jimmy. He was smiling, eating that piece of bread and drinking the water, and he was so happy. Él estaba comiendo aquel pedazo de pan con mayonesa y tomando el agua, bien contento. And actually, I didn't feel bad. I really didn't. I did want it, but I didn't feel bad. When I saw Y, Jimmy's face, I was happy. a pesar de que yo quería el pan y la mayonesa, realmente me sentí bien cuando vi la cara de alegría de Jimmy. And then I prayed with Jimmy and he left. Así que oré con Jimmy y él se fue. We got up the next morning and we went to have time of prayer. Así que nos levantamos al día siguiente y tuvimos un tiempo de oración. We had no food, had no money, but we were just praying No and happy teníamos, in the Lord. no había comida, no había dinero, pero estábamos orando contentos en el Señor. And after about 15 minutes, there was a knock at the door. Y como unos 15 minutos más tarde alguien llama a la puerta. So I went to the door and we stopped prayer. I went to the door and there was these electric company trucks out in front of the house. And the man was standing there from the electric company. Así que paramos de orar, yo contesté la puerta y había varios camiones de una compañía de electricidad y había un representante allí al frente. Now we were living in a house that was a duplex and we were renting our side from the landlord. Y vivíamos en una casa que era una casa doble y la sección donde habitábamos era alquilada al propietario. And the man says to me, he says, sir, a year ago to the day, the actual day, Y el hombre me dijo, mire, hace un año, exactamente hoy se cumple un año, he showed me a permission slip that they could come and trim the electric lines on the back of the property. él me enseñó un permiso, una nota en papel, que ellos podían venir y podar las ramas de los árboles que se acercaban a las líneas del tendido eléctrico en la parte de atrás de la casa. I said, well, okay, go ahead. You Y know, yo le so they di- drove around the back alley. y yo le dije, bueno, pues procedan, y ellos pues manejaron los camiones a la parte de atrás. Now, this was like a townhouse and it had 3 floors, and on the back of each floor there was a screen porch. Y esto era una casa de unos 3 niveles y en cada nivel había un pequeño balcón. So we stopped prayer, and all the kids are up there watching these guys getting ready to go and trim the electric lines. Así que
paramos de orar y los niños todos fueron a ver cómo estos trabajadores podaban las líneas. And we had never been out in the backyard before because it was all dirty and dusty and everything. Y nunca habíamos estado en la parte de atrás de la propiedad porque estaba polvorienta. So I walked out there and I was just standing by my house, just watching them get up there and they're getting ready to trim the tree. Y simplemente me paro en la parte de atrás de la casa y mirando cómo ellos se preparaban para comenzar a podar las ramas de los árboles. And the man says, "Sir, do you want me to shake the tree?" Y el hombre dice, oiga, ¿usted quiere que sacudamos el árbol? I didn't know what he meant. And I said, "Well, what do you mean?" Y yo no sabía qué él quería decir. Yo le pregunté, ¿a qué se refiere? He said, "It's an apple tree." Él me dijo, es un árbol de manzanas. I said, "Man, shake that tree." Y yo le dije, mire, sacúdalo. God is my witness. Several hundred apples came down and fell on the ground. Y Dios es mi testigo. Cientos de manzanas cayeron al suelo. And we got all the pans in the house and we filled up the pans and we cut up the apples. And that day we ate apples. We gave them to our neighbors and everything. It was tremendous. Y buscamos todos los canastos que pudimos hallar, los llenamos de manzanas. Y aquel día comimos manzanas, repartimos a los vecinos. I never saw Jimmy again. Nunca volví a ver a Jimmy. In the year I was there, he never came back again. En el año que continué allí, nunca regresó. But the very next day after the apples, someone from Ohio that we didn't know came up and knocking on the door. They brought us a whole half a cow of meat. Wow. El día siguiente de las manzanas, alguien que nosotros no conocíamos vino a nosotros y nos trajeron prácticamente la mitad de una vaca en cortes de carne. You know, for a piece of bread and a little bit of mayonnaise, I almost miss my miracle. Mire, por una pieza de pan y un poco de mayonesa, por poco me pierdo del milagro. I want you to think about that. Y quiero que usted piense en eso. Sometimes you don't have much money, but somebody is in need and you can help them, but you're not going to know what to do. A veces usted tiene necesidad, no tiene mucho dinero, de momento aparece alguien que tiene más necesidad aún y usted no sabe qué hacer. Do you know why it was easy for me? ¿Y sabe lo que siempre era fácil para mí? Jimmy didn't have faith. I had faith. Jimmy no tenía fe, pero yo sí. See, the people that you give to sometimes that $5 or $10 that you can't do, you do it because you have faith and you know God will take care of you and Y you're helping take care of somebody else. de aquellas personas que usted a veces le da 5 o 10 dólares sabiendo que usted apenas le queda dinero. Quizás esa persona que recibió el dinero no tiene fe, pero usted sí, sabiendo que Dios le va a recompensar. I'm telling you now, if you will just help others and do whatever you can when the opportunity comes, God will take care of you. Y le digo ahora que cada vez que se presente la oportunidad de usted ayudar a alguien, usted lo hace, Dios va a tener cuidado de usted. So he might ask you to, you might not hear his voice saying, do this, but you have an opportunity to do something good. Y quizás usted no oiga la voz de él diciéndole, haga esto, pero se presente la oportunidad para usted hacer algo bueno. Anyhow, praise God. Pastor Wayne, are you still with us? Yeah, I'm here. Why don't you pray for us, Pastor? You know, before I do, I don't know if you've thought about this, but I'm sitting here wondering if Jimmy was an angel. Y no sé si I've tú, thought about that. estoy aquí pensando si tal vez Jimmy fue un ángel. Y I Tom think dice it was a real test. Yeah. pienso que fue una verdadera prueba. It was a real test. Yeah. Maybe you better pray in case I cut out again. No, Mejor que go ores ahead. tú. You pray. Praise the Lord. Okay. Father, we thank you that you are a miracle working God.
Padre, Amen. te damos gracias que tú eres Dios, hacedor de milagros. There are no limits on your power, No hay límites para tu poder, your wisdom, tu sabiduría, your ways. tus caminos. You can do anything. Tú puedes hacer cualquier cosa. And Lord, we repent of trying to analyze and figure out and limit you. Y nos arrepentimos de analizar, tratar de resolver por nuestras propias fuerzas y no creer en ti. Increase our faith. Aumenta nuestra fe. Help us to grow in our relationship with you, that we can trust you as our Heavenly Father. Ayúdanos a Yes. crecer en nuestra confianza en ti y a confiar en ti como nuestro Padre Celestial. That you care for each one of us. Que tú tienes cuidado de cada uno de You nosotros. care about our needs, and even before we ask, you've already provided. Que tú tienes cuidado de nuestras necesidades, aún antes de pedir ya tú has provisto. Just help us like little children Ayúdanos, Señor, como si fuésemos niños pequeños, to trust you and then obey you in whatever you tell us to do. en que confiemos y te obedezcamos en lo que nos digas que hagamos. Make us willing to give. Haznos, Yes, Señor, Lord. que estemos dispuestos a dar. Lord, you said give and then it will be given to you. Señor, tú nos dijiste que dad y se os dará. Deliver us from this stingy, hold on to everything for me attitude. Líbranos de esta actitud de aferrarnos a las cosas y de la avaricia. And Lord, I know that tonight the people that are listening online, or maybe even those that will be listening to this meeting on the recording, Y Señor, yo sé que los que escuchan en este momento y los que escucharán la grabación, there are needs. hay necesidades. Some people are facing desperate situations. Algunos Yes, enfrentan Lord. situaciones desesperadas. I pray that right now faith would rise up in their hearts. Y yo oro Yes. ahora mismo de que la fe crezca en sus And corazones. as they seek you and cry out to you, they will know that you're hearing and answering their prayer. Y según claman a ti y buscan de ti, ellos sabrán que tú oyes sus oraciones. And help each and every one of us to do whatever it is that you're telling us to do. Y ayúdanos a todos nosotros a hacer lo que sea que tú nos digas. Help us to have faith that's accompanied with works. Ayúdanos, Señor, a que Yes. tengamos fe acompañada de obras. And we'll praise you in advance for every miracle of provision, healing, and whatever else is needed. Y te alabamos desde ahora por cualquier milagro de provisión, de sanidad, de cualquiera que sea nuestra necesidad. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amen. Amén y amén. Amen. Thank you. Gracias. Dios Praise les the bendiga a Lord. todos.